ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇଥିବେ। ଗୋଟେ ଥର ଏହି ଉପାୟରେ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ବନେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ନେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାକୁର ମାଛ ନେଇଛି, ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁ ବି ମାଛ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ମାଛ ସବୁକୁ ଧୋଇ ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ମାଛକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି। କଡ଼େଇଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ବଡ଼ ଚାମଚରେ 4 ଚାମଚ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ମାଛକୁ କଡ଼େଇରେ ଏବେ ତେଲ ସେଟା ଦେଇକିରି ଭାଜି ନେବି। ଯେତିକି କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଜାଗା ହେବ ସେତିକି ମାଛ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଥରରେ ସବୁତକ ମାଛ ଦେଇନି। ଗୋଟେ ଥର କିଛି ମାଛ ଭାଜି ନେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରରେ ବଳକାତକ ମାଛ ଭାଜି ନେବି। ଗୋଟେ ଥରରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ବେଶୀ ମାଛ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବନି ଏବଂ ମାଛ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଥରରେ ଯେତିକି ମାଛ ଜାଗା ହେବ ସେତିକି ଗୋଟେ ଥରରେ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ଆଉ ବଳକା ଥିବା ମାଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରରେ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ମାଛ ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କଡ଼େଇରେ ଯେତିକି ମାଛ ଜାଗା ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ମାଛକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ର ମାଛ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାର ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ମାଛତକ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ସବୁତକ ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିକିରି ରଖି ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁତକ ମାଛ କାଢ଼ିକିରି ରଖି ନେବା ପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଯେତିକି ବଳକା ମାଛ ଥିଲା ସେଇ ମାଛତକ ମଧ୍ୟ କଡ଼େଇରେ ଦେଇକିରି ଭାଜି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାକୁର ମାଛ ନେଇଛି। ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁ ମାଛ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମାଛ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମାଛ, ଯେଉଁ ବି ମାଛ ନେଇକିରି ଏହି ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ଥର ବନେଇକିରି ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ମାଛତକ ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ମାଛତକ ସବୁତକ କାଢ଼ି ନେଇକିରି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ମାଛ ଯେତିକି ବଳକା ଥିଲା ଦେଇକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ମାଛ ହେଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କାଢ଼ିକିରି ରଖିଥିଲି ଆଗରୁ ମାଛ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ମାଛତକ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିକିରି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ମାଛ କାଢ଼ିକିରି ରଖି ନେବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିକି ଭାଜି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁତକ ମାଛ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁତକ ମାଛ ଭାଜି ନେବା ପରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ, କିଛି ରସୁଣ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋର ଗୋଟେ ଫାଳ ଦେଇଛି। ଯଦି ବେଶୀ ଟମାଟୋ ତରକାରୀରେ ଦେବା ତାହେଲେ ଖଟା ହେଇଯିବ ତରକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଫାଳ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ସବୁକୁ ମିକ୍ସରରେ ଦେଇକିରି ବାଟି ନେଇଛି। ମସଲା ବନେଇ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟି ଆଳୁକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତଲା ପତଲା କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ସେଇ ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେଶୀ ସିଝେଇନି, ଅଳ୍ପ ସିଝେଇଛି। ଆଳୁ 50% ସିଝିଛି, ଆଉ 50% ଆମ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ମସଲା କଷିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଦେଇକିରି କଷି ନେବା ଭିତରେ ଆଳୁ ଆଉ ଆମର 50% ସିଝିଯିବ। ଏବେ ସେଇ ଆଳୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଜୁଛି ସେଥିରେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଭାଜି ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁର କଲର୍ ଟିକେ ଭଲ ଆସେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ସହିତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଭାଜିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଆଳୁକୁ ସେମିତି ହିଁ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଳୁର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଟିକେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ଆଳୁକୁ ମୁଁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଆଳୁ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ମାଛ ଏବଂ ଆଳୁ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ମୁଁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଆଳୁ ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତେଲ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଭାଜି ନେବା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଆହୁରି ବହୁତ ତେଲ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଉନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ।
एबे से तेल रे गोटे तेजपत्र 2 खंड डालचीनी 2टी लवंग 4-5टी गुजराती ता सहित अधा चामच जीरा देइछि गोटा मसला देइकरी ताको टिके भाजी नेइछि तेल सहित। एबे प्रथमे जो आमे मसला बाटिकिरी रखिथिले सेही मसला को तेल रे देइकरी मु एबे किछि समय पर्यंत कषि नेबी। मसला कषिबा पई जेतिकी मु मसला तयारी करथिली सेतिकी ही मु मसला दउछि आउ अलगा किछि मसला दबानी। एबे जेतिकी मसला तयारी करथिले सेही मसला को किछि समय पर्यंत कषि नबा। एबे मसला को कषिबा समय रे गैस को स्लो फ्लेम रे नेकिरी मसला को कषि नेबे। प्रथमे जेतेबेले तेल रे मसला को देबे 2 मिनिट पर्यंत मसला को गोळेई नेकिरी छाड़ी देबे जहा द्वारा मसला रे थिबा अदा रसुण रो कंचा बास्ना टिके कमी जिवो। तापर जेतेबेले देखिबे मसला आपणकर टिके सुखी जाउची से टाइम रे आपण अल्प टिके टिके पानी देकिरी मध्ये कषि नै पारिबे। मसला कषिबा टाइम रे गैस को स्लो फ्लेम रे रखिकिरी मसला कषिबे एवं जेते बेसी समय पर्यंत आपण मसला कषिबे तरकारी रो टेस्ट सेते बेसी बढ़ी थाए। मसला रे म अल्प टिके पानी देकिरी गोळेई नेइची तापर मु किछि गुंड मसला देबी। गुंड मसला रे मु लंका गुंड गोटे चम्मच देइची तापर जीरा गुंड देइची धनिया गुंड देइची गरम मसला देइची एवं चिकन मसला मध्य गोटे चम्मच देइची। सबु मसला रो मु गोटे गोटे चम्मच ही देइची। आपण जेतिकी माछ नेइथिबे किंबा जेतिकी तरकारी रे झोल रखिबे कि तार मसला बनेबे जेतिकी सेही हिसाब रे आपण मसला गुंड सबु देबे। शेषरे मो हळदी गोटे चम्मच देइथिली। एबे सबुतक मसला को गोळेई नउची। आपण देखिबे जदि मसला सुखी जाइथिबो ताले सेथिरे अल्प टिके टिके पानी देइकिरी मध्य गोळेई नेबे एवं किछि समय पई मध्य घोड़ेई नउथिबे। मझिरे मझिरे गोळेई नउथिबे मसला को प्रति 1 ରୁ 2 मिनिट भितरे मसला को गोटे थर लेखा गोळेई नउथिबे जहा द्वारा कड़ाई रे मसला लागिबनी कि मसला पोड़ीबनी। सेतिपई प्रति 1 ରୁ 2 मिनिट भितरे मसला को गोटे थर लेखा गोळेई नउथिबे एवं मझिरे मझिरे अल्प टिके टिके पानी देकिरी मध्य मसला को भलो भाबरे 10 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत कषि नेबे। देखिबे जेतेबेले मसला रो तेल छाड़िबा स्टार्ट हबो सेतेबेले जानिबे मसलाटा भलो भाबरे कषि हे गलानी। आपण माने गोटे थर एही उपाय रे माछ तरकारी बनेइकिरी देखंतु। बहुत कम समय रे बनिबा सहित बहुत सहज रे मध्य बनिबो ता सहित तरकारी टेस्ट मध्य बहुत भलो थाए। आपण गोटे थर बनेइबे केमती लागुची मो सहित कमेंट सेक्शन रे मध्य निश्चय शेयर करिवे। एबे आपण देखि पारुथबे मोर मसला रो तेल अलगा हबा स्टार्ट हेलानी। एबे मसला मोर भलो भाबरे कषि हे जिबा परे भाजी की रखिथिबा माछ एवं आलू सबु को गोटे थर रे मो मसला सहित देई देइची। एबे आलू माछ को मसला सहित देई सारिबा परे 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत मसला सहित माछ को देइकिरी भलो भाबरे गोळेई नेबी जेमति कि मसला सहित माछ एवं आलू भलो भाबरे गोळेई हे जिवो। माछ एवं आलू को मसला सहित 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत कषि नबा परे सेथिरे मु पानी देबी। पानी आपण तरकारी रे जेतिकी रखिबा पई चाहुथबे झोल सेही हिसाब रे आपण पानी देबे। मु तरकारी रे बहुत कम ग्रेवी रखिबा पई चाहुची सेथिबे मु एठारे आधा ग्लास पानी देइची। आपण जदि तरकारी रे अधिका झोल रखिबा पई चाहुथबे सेही हिसाब रे अधिका कम करिकिरी मध्य पानी देई परिबे। तरकारी रे पानी देई सारिबा परे भलो भाबरे गोळेई नेबे जहा द्वारा मसला आलू एवं माछ भलो भाबरे गोळेई हे जिवो। तापरे किछि समय पई गैस को हाई फ्लेम रे रखिकिरी फुटिबा पई छाड़ी देबे। 2 ରୁ 3 मिनिट परे तरकारी जेतेबेले फुटिबा पई स्टार्ट हबो सेतेबेले अल्प किछि कस्तूरी मेथी आनिकरी ताको हाथ रे भलो भाबरे गुंड करि नेबे एवं सेही कस्तूरी मेथी को तरकारी रे देई देबे। जेतेबेले तरकारी फुटुथिबो सेही समय रे देबे। एबे मु 2 मिनिट परे तरकारी फुटिबा जेतेबेले स्टार्ट हैला सेही टाइम रे मु अल्प कस्तूरी मेथी को आनिकरी ताको भलो भाबरे गुंड करि नेइथिली एवं ताको तरकारी रे देइकी तरकारी सहित भलो भाबरे गोळेई नेली। एबे तरकारी को भलो भाबरे गोळेई नबा परे किछि समय पई फुटिबा पई तरकारी को छाड़ी देली। आउ 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत गैस को हाई फ्लेम रे रखिकिरी फुटिबा पई छाड़ी देला परे जेतेबेले देखिबे तरकारी रो झोल सब कमी गलानी बहुत कम ग्रेवी अछि सेही टाइम रे आपण गैस को बंद करि नेकिरी आपणकर तरकारी रेडी करि नेबे। शेषरे जदि चाहिबे किछि धनिया पत्र को काटिकिरी आपण तरकारी रे देई परिबे। मोर एठारे जेतिकी तरकारी मु झोल रखिबा पई चाहुथिली बहुत कम ग्रेवी रखिबा पई चाहुथिली एठी देखुथिबे तरकारी रे बहुत कम ग्रेवी अछि। एबे मु गैस को बंद करि नेकिरी
मोर माछर तरकारी को रेडी करी नेछि। शेषरे मु किछि धनिया पत्र को मध्य काटिकिरी रखिथिली। सेही धनिया पत्र को अल्प किछि तरकारी रे देइकिरी ताकु भल भाबरे गोळेई नेछि। आपण माने भिडियोटी को देखिले जदि भिडियोटी भल लागिथिबो ताहले लाइक सहित शेयर करि नेबे। ता सहित जदि मो चैनल रे नुआ थिबे ताहले सब्सक्राइब करि नेबे एवं पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को क्लिक कर देबे जहा द्वारा मु नेक्स्ट जहा भी वीडियो आनिबी ताहार नोटिफिकेशन आपनको फोन को आसी जिवो एवं आपण जाई वीडियोटी को देखि परिबे। आशा करूची कि वीडियोटी आपनको भल लागिथिबो। रहुची नमस्कार, धन्यवाद।